Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading the stack, keep it intact. हर हर महादेव जय भीम। बर्तमान आम महेंद्रगिरी पहुँचीचु तो देखु गाइस एपटे प्रवेश करने पड़ी थाए एटा भीम मंदिर तो मु कैमेरा धरी भीतर को प्रवेश होनी एपटे प्रस्थान होगा पड़ी थाए कारण जो मैंने दर्शन करने जाते प्रवेश करके बाहर पड़ी थाए। तो देखु गाइस जो मैंने नुआरे आसी देखी निश्चय कमेंट करी लिखंतु वीडियो रे। तो आमे बुलाबुली करूछु प्रायतः आज 4-5 लोक आमे आसीछु देखंतु एपटे सुंदर सुंदर व्यू आप मानक देखुछंती आउ एपरी भीम मंदिर रहिछि। एडी मो 3टी पत्थर सजे रखुछि निजर मेमोरी पाई आ चिन्हट पाई मो रखुछि। तो प्रति पर्यटक मानक आसंती एपरी रखी जाती निज निजर स्मृति पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारे मु पत्थरटी सजई रखी आसुछि। एटी भी महापर्यटक मानकु निजर मेमोरी पाई एपरी सजेकी रखी जाउछंती देखिले केते सुंदर रहिछि। तो हिल टॉप रे वर्तमान आमे अछु भीम मंदिर पाखरे आमे अछु देखंतु केते सुंदर तळर व्यू आप मानकु देखाउछि। एपटे आमर भणजा पिला माने अछंती से माने स्टैंडिंग रे व्यू देखुछंती एटिकार पवन किपरि लागुछि बहुत निहारा आउ सौंदर्य भलो लागुछि। तो आमर पुतुरा पिला फर्स्ट टाइम आमे नेइछु से हेलमेट पिंदी बुलाबुली करूछंती देखंतु गाइस मो तो चलीबाटा केते कष्ट लागुछि से हेलमेट पिंदी बोलुछंती केते गुड़े गड़ी संध्या आम भ्रमण करुछु देखु गाइस संजय भाई आ मोर जाऊछु। तो मो भाई टावल गोटे धरी टावल गोटे उड़े जाऊँगी कहीं बहुत सुंदर पवन होची पवन जो बहुत भल लगुच। तो तड़ू गलापर गुड़िक देखुं पवन जोरदार होचे कहले नुसरे देखु किपर भाव में उड़ाऊँ टावल मोबाइल फोन धरी भ्यू गुड़िक मु कैप्चर करुँची। शिवलिंग सर्प त्रिशूल जोड़ी अच्छी से पहुँची गलु एपटे बणजा आमर वीडियो शूट करुँच। हो ब्यूटीफुल प्लेस देखु भीम मंदिर एपटे अच्छी मंदिर छुटियाई दूसरी तो तड़र भ्यू गुड़िक आप कैप्चर कर देखा। तो ये तड़ जो दुसुची से कुंती मंदिर। भीम मंदिर पहरे किछि अण ओसारिया रास्ता देकी बर्तमान अर्जुन गुंफा भेट अर्जुन गुंफा भेट प्रवेश करने रास्ता अच्छे। तो आम प्रवेश करुछु तो आम देखु अर्जुन गुंफा बोली लिखाई ये आसतु दर्शन करूँ पुण्य अर्जन करूँ। देखु श्री जगन्नाथ मूर्तिटे अच्छी। अर्जुन गुंफ भेट होगापर कि दूरता गलापर ये देखा पाचे जगन्नाथ गुंफा। तो देखिले पछपटे यहीटा मुझे तो ये गोटे गचर फूलटे मुझे देखिली कैप्चर कर देखा। तो फ्रंट साइड देख
ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି। ତ ମୁଁ ପଛପଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଗଲି। ତ ଭାଇମାନେ ଆଗୁଆ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଡାଉନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଗଡ଼ିସନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠୁ ଡାଉନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗଲା ପରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବସିବୁ। ରୁଟି ଖାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛୁ। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲୁ, ତେଣୁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଧରି। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇପଟେ ବିରାଟ ଚାଞ୍ଚେଡ଼ାଟିଏ ଅଛି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଏଇ ଚାଞ୍ଚେଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲାଗିବ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ବିରାଟ ପଥରଟିଏ ଅଛି। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୋଧହୁଏ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି। ତ ଚାରିପଟେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଏଇପଟେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏଇପଟେ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସବୁ। ମେଟେରିଆଲ ଆଣିବା ନେବା ସବୁ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଶ୍ରମର ଆଉଟର ସାଇଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଆମ ସାହି ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଇବି ଏଇଠି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସମୟ ବାଜି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଉଟର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳକୁ ମୁଁ ଯାଇନି, କରୁଛି। କାମ ଚାଲିଛି, ଗହଡ଼ି ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। Strong, crazy bets on me. Back mid scroll, I'ma get an arcane. Walking the wire. Don't know why. Cars play cowgirls and numberless chairs. ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟୁ ରିଟର୍ନ ପରେ ଝିରଝିରା ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଝିରଝିରା ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ରନିଂ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିରଝିରା ୱାଟରଫଲ୍। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗାଁଠୁ ପାଖାପାଖି 22 କିଲୋମିଟର ହେବ ଦୂରତା। ତଥାପି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ରିଲ୍ସ ବି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଉ କିପରି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ରୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗାଟି ଜିରଜିରା ୱାଟରଫଲ୍। ତ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ।